ngrok nugui tongmani abo ongkha Udaipur sub division ni killa ni Saimarwa Hathi srang sal ni sanjao kirima sengsa hor nanggui khamkha phalnok rok Saimarwa Hathi o phalnok khamkha sung pherang eba current ni hor bai hwnei kaham ke saimanjakha bisini koktoma phiaba bonono political eba bonono thungkrungwo baklaina bagui BJP ni themrang rok killa bagmani kami ketal ni Tipramothani party office no horolaikha soksana naikha phiaba khamrawi manliya amo hai tongmungno nuguino khadulaijak killa bagma Tipramotha ni engei Tipramotha killa block committee ni engei khadulai mung phunukha sangrong salni sanjao tamni hinba keri ni khaibai sing pherangbai hor khamai phalnok khamanobo thungkrung eba political ni goro nawa naibo aboni baguino Tipramothani kaisa tangnok no sok sana naibo horona naibo aboni baguino belai chajakliya belai khadulai nung phunukha killa bagma Tipramotha block committee ni engei sangrong salni sanjao manjakha TISF ni convener David Morasing killa bagma Tipramotha block committee ni president Sadon Moni Jamatia manjakha Tipramotha ni leader Jyotish Jamatia teibo manjakha Tipramotha ni leader Rothindra Jamatia soni logewo Youth Tipra Federation ni Adong Subhash Jamatia song borok ni thanio khadumung eba thamjikamung nukjakha jeng pherangbai hor khamui thangmanobo borok political lo berui amo haike tongpharona nayo abono tibino sajaklaya khadumung phunuklaimung sangrong sale sanjao killa bagma Tipramotha block committee ni engei Amsaini sinainung na leader ro belai kene briefing li santini pokhine joto box thaksa haipana sini amsaini killa bakmani বর্তমান বিধায়ক tei মন্ত্রী 6 মাস নিমাগে tei 1 মাস tongsu মনত বয়স্ক হিসাবে আর তো মান সম্মান খাইও হাইপানা বনি বয়স বাই মসাং ইয়াতা বনি কক সামার নিয়াপ্র যে মিডিয়া ro তাকে কক পাইসা বাইকা আগের উনো বনি বয়স বাই মসাং এসি রাইরো কুরবা जों তো বলাকে বরম খাইবনা এজ এ মন্ত্রী হিসেবে অপরা হিসেবে ইনে বমি আপর যে ধরনের ভাষা ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইকা একে শারীরিক আক্রমণ এবং প্র্যাকটিক্যাল আক্রমণ তো আগে নিসিমি খাইবে জনগণের উপর
ইনকে বিজেপি পার্টি যেমন বরফ রঙের পরে জনগণের পরে আক্রমণ খাইও যেমন থকনি দাম 50 টাকা 100 টাকা নিনি তাবক পেট্রোলনি দাম মরক মারক দালনি দাম মরক মারক জনগণ মাসে মানুষ আমার বত দমনো মাইকে জনগণের উপর আক্রমণ খাইবানি হাই বড় নেতা এমএলএ মন্ত্রী রব বড়কে বহাইকে নীতিগত আক্রমণ খাইমালি জনগণের উপর বড়কে ডাইরেক্ট নক রক সব তাবরকে বড় না হয় ডাইরেক্ট তগলা রক ইকা মহাইরকে পার্টি বিষয় সব সালাং রক মিয়া প্রভু তক সালাই পিলেনখা ইকা মহাইর নামকে ত্রিপুরানি জনগণ সাজা লিয়ে আগে সিপিএন তক সার ফিলিমানে তা বিজেপির ভাই তক সালাইবানি পিলেনখা ইকা মনকে বুবাগ্রা তিরঙ্গ সাজা গিয়া ইনকে ব তোমাবো आंल साइमिया नाय नै माने सिनि बरम गनां मन्त्री सं तै बीजेपी नि नीति के सिनि बुकुं बाराती प्रासन के चेकबा मास माने जेकबा हायामा खैनि दुबर फोरोंजा कोना पार्ले माग्राया नाय नै माने हाय इंग्राजी मीडियम नि छात्र रखसे बांग्ला बायसे खबरन मास सिनि पे हाय रखसे बरन दिस बा आइगि वा हंका के निनि अम देवनागरी से साइतो माने बसिता बा हरात चेकबा के बांग्ला बायता इंग्राजी मीडियम छात्र निनि बांग्ला बायसे खबरन मास सिनि मारे के बरन सिद्धांत के बनि विरुद्ध आन्दोलन खाइमारनोबो बरक साजा गया बरा हेमा उल्टा पुल्टा सांगमोन तागैसि आनि बागै आङा खाख्लायो मियाफ्रा जेबाबे सरि लामा तकथार लाइखा सिपिएम बो सन्त्रास खाइलायो आगियो 35 बोसोर बीजेपी बो ताबो सन्त्रास खाइलायो अमाय सन्त्रास जेखायनि दल रनोसो कातेबै शान्ति ते डेभलपमेन्ट नि बागैसो मागो गनि बसकांगो के बनि बागै तिनि जों मिसिल खाइलायो और निबो बिखौ प्रदर्शन ते शान्ति नि मिसिल खाइयो इगे तै काइसा आनि काइसा कबकमो तै कयमोंखा सिनि लोकरंनि थानि बसकांगो सिनि अ जे अशान्ति खैनाय अ दल रंनो दे निरक बसकांगो सुबासु खैनाय नाकि शान्तिनि पक्षे सामु खैनाय ताउ नायनाय दे तिप्रामो था फाइमानि परे बीजेपी रां पैसा रहाय नि बागै ठीक मतो डेभलपमेन्ट खाइमिया ठीक न किन्तु एदिसि एलाकाओ तिप्रामो था फाइमानि परे कोनो मारपिट हांगामा कोनो बुलाय तगलाय म हाइंगि आइसि बीजेपी रक किसा मिसा नवरक तवरक सक साबानि चेष्टा खाइकाय पण आबो जोंका सय प्रतिरोध खाइतमो किन्तु तिप्रामो थाने पक्षे ताक पर्यन्त कोनो बुलाय तगलाय खाइजे गैसि एमन कि जों যারা চিনি বাঙালি সম্প্রদায় ভুক্ত বর্ণভুক্ত পুরো আক্রমণ খেয়ে বর্ণ করবো শুধুমাত্র নীতিগতভাবে চিনি ত্রিপুরাসার এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চিনি সাংবিধানিক অধিকার সিমেছে সানিত অমঙ্ক বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মথানিত আইনি বাং তে গোबां কক সানাन नाया आं बरम गोनां मन्त्री न एलाकानि विधायक न बनो कयनाय 6 मास सामं खाइमा बिसिंगो नों मन्त्रीनि सुजुग मामा बिसिंगो ते 1 मास समय तकसुनि ओ 1 मास बिसिंगो एटलिस्ट थाइसा थाइनिखौनो काहाम फोरोङै गेलां गैसिनो अमाय रायरंनो पर्यन्त सिनि निसै याक्राय कारिसो सम बसुमनि समानसे बोतरनो सासिनि हाइ कुलसि हाइ बोतरनो सासि व्यक्तिगत आक्रमण खाइसु अमत्र सुबार याइसि हामबाय जिल्ला बागमा टिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि इंगै सिंतिनि काइसा प्रेस मिट माखालायसा अ प्रेस मिटआव सिनि सेन्ट्रल लिडार अफ कंगो सिनि ब्लक लिडार वाइटिएफ जतनो कंगो जों बर' बाय मिलैनो सिंतिनि काइसा प्रेस मिट खाइलायखा प्रेस मिट खाइमानि कारण अमहाय मियाफ्राव जों साइमाखा मिया हर 8टा कि 9टा अमहाय जराव सिनि साइमराव सिनि ताखु बुखुगनो ब्रंनि दुगान खाइ थांखा जे कोनो घटना न जों बनो हारियावबो अमंगानि कक गया किन्तु अर जों ससियेल मिडियायाव किसान लुगमानि अर जागा सिनि बुबाग्रानो बर' एमडीसी बहाय बनि गुन्दा बाहिनीर दुगान सक साका अमहायरके बर' ससियल मिडियायाव नुखा अमनो जों पुरापुरिनो सेलेंगो अमहायथे बर' खावानि कक दंमोन या कोनो समायाव बुसकांगो अमहाय जुदि साकांगे जिनिसो बा सोलेनाय जों बाथाक दंया तासार जों हाहायनो ते काइसा बनि परे घटना नुगु सिनि पाराकतालनि रिजनल सिनि टिप्रा मथानि पार्टी अफिस बहायनो बीजेपी नि गुन्दा बाहिनी रक सक सावानि चेष्टा खाइथा अमनो सक सावानि बर' रेडी हयतोबा सिनि काहा तंगु सिनि बाइगो तंगुइ बरक सिनि बुबाग्रानि तंगुइ खारमालिया हापनो जों सानाय अमतरा पूरा प्लेन माफिक बरक सक सावानि नायमानि किन्तु अमनो जों कोनो मते गसैना माया बुसकांगो अम हायनो पूरा पूरी बाथागानि थों जों किला टिप्रा मथा ब्लक कमिटि देंगै कयनाय निरा अम हाय सामं सिप्रारता खाइदि जों अरस पूरा सिनि किला बागमा एलाकाव तंकुसां तंगवानि नायो किन्तु तंकुसां तंगिया सिनि पार्टी अफिस बा जे कोनो बैनि दुगान सकसाय सिनि पार्टी टिप्रा मथानो बेरनाय अमहायके जों कोनो समय मानैना मैया मानैनावनिबो जुग गैया जुदि अमहाय तंकाके जों खराबाबे प्रतिबाद खाइनाय जों नग आसक तंगिया जों तेबो आन्दोलन खाइनाय गणतन्त्रनि माध्यमे हायनि बांगैनो पाइथाव कबकनाय अमहायरनो याकारि जारा खाइतंनाय अमनो जों कोनो समय मानैना मैया अमहाय जुदि तंखाले जों आसक